लाइव टेलीकास्ट पूरा देखेमी मनीष केमी पोड़ा जाती आपण मैंने देखो से मनीष पोड़ा होली बॉडी तो थी सन्ध्या पोड़ी जहाँकि से गोटे बड़ गुणिया थिला देखो ता शब जो पोड़ा हो शबर निआरु किए गोटे उठुची किए बे कौन आम आज बंचा ना ना मरीजा कह बे अबे तुम कौन है उठ उठ बे से निआरे जली जली आम आड़े आसुची बेसे निआरे जली जली आम आड़े आसुची गोड़ देख सब झरुची हाथ सब निआ गुरा झरुची हे प्रभु रे सत्यानाशी आमे कौन कले माने मशाणी रे अबिका सब पोड़ा होउची आमे अबिका ए जगह रे ठिया होइजु माने खतरनाक भाव रे हमकु डर लागुची माने देखंतु एठी पूरा भयंकर मशाणी आपण माने आसिक देखि दियंतु एटा टोटली एठू टोटली से पर्यंत मशाणी हे देखो से सब पोड़ा होइटिका हे देखो से सब पोड़ा होती लोक कहते जे आज जो लोक पोड़ा होची से गोटे भयंकर गुणिया थिला आउ से पोड़ा होची लोक कहते से जो गुणिया नथिला छुआ को थर पेटर अच्छी तुम झील से पुओ छुआ करदब माने एत जोर भयंकर गुणिया आ पेटर छुआ नहीं ता पेटर पुरई दब माने आपण मैंने विश्वास करेंगे गाँ लोक कांदी कांदी आमको यही कथा कहले आम विश्वास करूँ कि सी कहले कि तुम जहाँ भिड कर माने से लोकटा विषय लोक जनाओ से कौ भाया सी लक्षण रहा आम अभी जगार ठिया हो सी पोड़ा होत जोर दुर्गंध आसूची मनीष पोड़ा होगा प्रकार एगुरा गोटे कौन देखा ना आपण मैंने आसत आपण मैंने विश्वास करेंगे मुझे जानी आपण मैंने फास्ट देखो ये सब हांडी घरिका पड़ी पाउंश भी पड़ी देखो ये हांडी सब माने जितक माने खराब जिन सब पड़ी देखो सेपटे सब सब पड़ी माने जितक मनीष पोड़ा है सब फोपाड़ती सब ये पड़ी अरे गोटे कथा जान आज मुझे हनुमान जंत्र हरिया किसी आनी हलुची कौन बेटा गोटे निम गछ लोक कहते निम गछरे भूत रुहती गाइस देखो ये निम गछ मशाणी रे आठी मनीष पोड़ा हो तो छाड़ से जीवा से लोकटा पोड़ा हो देखा लोक सब पहले ना कई जानला थे कि नथिबे बोधे पलैले भाई पोड़ा हो गछ तो भयंकर नाई बा टोटाली निम गछरे भूत रुहते से पलि आस से रुह ना से गोटे निम गछ माने खतरनाक से छुईबनी राति पूरा पत्र ही नाई चलो पलि चल एठी रही से चलो जीवा से मनीष पोड़ा हो तो गाइस आपण मानक आज लाइव टेलीकास्ट पूरा देखेमी मनीष केमी पोड़ा जाती आपण मैंने देखो से मनीष पोड़ा होली बॉडी तो थी सन्ध्या पोड़ी जाइए पछक बुलानी कि गोटे पिला भाया लगुच बॉडी टोटाली थी बॉडी केमी सन्ध्या पड़ी गले आज 12टा हेलानी बॉडी नथिबो बॉडी अधार पार्ट नथिबो हाथ गोड़ किछि नथिबो टोटाली पोड़ा हो जाइथिबो रन रन कौन बे गछरे भारी साउंड आछि गछ पाखर रही तो गाइस आपण माने देखि दियंतु ए गछर अलगा प्रकार साउंड आछि एपटरो आसुन टिके जिबा एपटरो आसुन टिके जिबा ए गछ पाखर रुह ना रो रो ए रो 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 चुप 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 से बड़रा पत्र सेपट रे कि गोटे मते खाली देखा हला माने कोला छाइटे एपटरो सेपटरो गला भलिया चुप चुप आस 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 कोला छाइटे चुप चुप तो गा आपण माने मु जणै दउची सेठी फाइनल के गोटे अछि जान लो बड़रा गछ सेपटू के गोटे जाइछि मो आखि लक्ष्य अछि बी 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 पेचा पेचा आपण माने गाइस हाँ हाँ से टिके ना रो ये पेचा जोटी भूत चिड़ी सागे पेचा हे हे
ଏ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ହେଇ ବସିଲା ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯେମିତି ବୁଢା ଲୋକଟା ଆସିଲା ଭଳିଆ ପାଖ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ସେପଟକୁ ବୁଲାନି କାନ୍ଦିବି ଏଠି ତ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ରୁହ 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 ଡରନା 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 ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି କିଏ ଅଛ କି କିଏ ଅଛ କି ଏଠି ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେପଟୁ ଆସିଛି ଜଣେ କିଏ ଆସି ତ ଦେଖା ହେଇଛି ତ ସେ 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 ଶବ କତିକି ହାଡ ଫାଡ ଏଠି ଅଛି। କୋଉଟା ସେ ବଡରା ଗଛ ସେଠି ହାଡ ବି ପଡିଛି କାଇଁ ଦେଖିନି ଆସ ସେ ବଡରା ଗଛ କତିରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏ ହେ ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଙ୍ଗୁଳି ଗୁରା ପଡିଛି ବେ ଭାବୁଥା ସେଠି ବେ ସେଟା କଣ ଏତେ ଜୋର ଜଳିଲାଣି ବେ ଜୋର ଚଲାଣି କଣ ବେ ଏଟା ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ମଶାନୀ ସେଠି ଗୁଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ବଢିଆ ପଡିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଡା ହେଇଛି ଏଇପଟା ବେ ବେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ବେ ହଁ ବେ ଇବେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କଣ ବେ ଇବେ ପଛରୁ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେଠି ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭଳିଆ କଣ ବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ କରିବା ଯିବା ନା ଯିବାନି ସେ ଶବ କତିକି ଯିବା ମଣିଷ ଯୋଉଠି ପୋଡା ହଉଛି ସୁଜି ସିଆଡୁ ସାଉଣ୍ଡ ବୁଲାନି ବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବଢରା ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଏବେ ରହନି ସେଟା କେତେ ଜୋର ଜଳୁଛି ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଜୋର ଜଳୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଥିଲା ଆ ପେଟରେ ଛୁଆ ନେଇକି ତା ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି ତା ଭିତରୁ କିଏ ସେଟା କିଏ ବେ ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛି କିଏ ଗନ୍ଧ ବେ ଡିଓ ଏଇ ଦେଖ ଉଠୁଛି ଏବେ ଧୂଆଁରେ ଜଣା ପଡୁନି ଆ ପାଖକୁ ଆ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ପୋଡା ହଉଛି ଯାହାକି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଣିଆ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଶବ ଯୋଉଠି ପୋଡା ହଉଛି ସେ ଶବରୁ ନିଆଁରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି କିଏ ବେ କଣ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ନା ମରିଯିବା ବେ ହେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ନୁଚି ଯା ଗୁଡୁ ଏଇଠିକା ପୁରା ଚୁପ ଖାଲି ପାଟି ଉଞ୍ଚୁ ଭାରି କନା ଖାଲି ଦେଖେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଏଇଠିକା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଟର୍ଚ ମଚ ମାରିବାନି ସେଠି କୋଉ ଠିଆ ହେଲା ସିଏ ବେ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ଆମ ଆଡେ ଆସୁଛି ତା ଗୋଡରେ ଦେଖେ ସବୁ ଝରୁଛି ତା ହାତରୁ ସବୁ ନିଆଁ ଗୁରା ଝରୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁରେ ସତ୍ୟାନାଶୀ ଆମେ କଣ କଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅବିକା ଫସିଲେ ବେ ଏଠି ରହିବା ନା ପଳେଇବା ଯଦି ସେ ଗୁଣିଆ ଥିଲା ଆମର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି କଲା କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ତୋର ଏ ଗୁଡୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ସେଠି କଣ ବସିଲାଣି କିଛି ତ କହ ସେ ତ କିଛି କହୁନି ଭାଇ ଗୁଡୁ ତ କଣ ହେଇଛି ତା ଗୋଡ ହାତରୁ ସବୁ ନିଆଁ ଗୁରା ଝରୁଛି ସେଠି କଣ ଶୋଇଲାଣି ଯାଇକି ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ତା କତିକି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶବ ଉଠୁଛି ମଶାଣିରେ ପୋଡା ହଉଛି ମଣିଷ ତାପରେ ସେ ଶବରୁ ଉଠୁଛି ମଣିଷ କଣ ଘଟୁଛି ଆମ ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ ପଛ ବୁଲାନି ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ କଳା ଛାଇଟା ଏଇଠି ଥିଲା କଣ କରିବା ହେଇବି ସେ କଣ ଆମ ଆଡେ ଆସୁଛି ନା କଣ ଆମ ଆଡେ ଆସୁଛି ନା କଣ ଆମ ଆଡେ ଆସୁଛି କେବେ ତା ଦେହରୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା କଳା ଛାଇଟା ଆମ ଆଡେ ମାଡି ଆସୁଛି ଦେଖା ଟିକେ ଜୁମ କରିନି ଏବେ କଳା ଛାଇଟା ଆମ ଆଡେ ମାଡି ଆସୁଛି ଏଠି ଦୌଡ ଜଲ୍ଦି ଦୌଡିକି ଆସ
ଓ ହେଇ ହେଇ କୋଉଠି ହେଲାଣି ବେ କୋଉଠି ଗାଏବ ହେଇଗଲା କାହିଁ ବେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଗାଇस ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଭାଇରେ ସେ ଗଲା କୁଆଡେ କଣ ବେ अबे तुम्हारे कौन हला ओई उठ 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 अबे तोर कौन हला हां तो गाइस देखो तू ये एठी पड़ी छी कहले उठू नहीं उठ 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 कौन हला टंटे के जाबी धर दी हां टंटे के जाबी धर दी किछि हेइन तो ना कौन हला माने टंटे के चापी धर दी दले से सेटू गायब भेला तापर तम देहକୁ आस्तिला बोदे हेटू पळा एठी गोटे हां हां कथा कहियो सेतेले तमे सेई भଳି आउतले बोदे से कथा कहियो डोरा सेतेले ए ताको देखिया तो गाइस आमे एठी रखिलु हम नेक्स्ट वीडियो देखाबो ए पिल्लार जा हलानी मते लागु आज आ मु घरे बंचिमिनी चलो।